صباح الخير عليكم. bienvenue à Mia Délices. اليوم جيتكم avec une recette facile تاع الصيف، لوبيا الخضراء بلي بولات تاع اللحم المفروم ولا بولات دو viande hachée. Donc pour هاد la recette لازم لنا 1 كيلو d'haricots verts، نحينا لهم لي دو بو، حطيناهم في الماء يغلي pendant 5 minutes avec un peu de sel، نصفيوهم. Donc c'est ce qu'on appelle blanchir un légume. Donc on les a blanchis pendant 5 minutes. هذا pour l'oubia, c'est la première étape à faire قبل ما نبداو la recette تاعنا. Pour la farce, on a besoin 200 grammes تاع اللحم المفروم ولا viande hachée، عندنا معدنوس، عندنا 4 à 5 gousses d'ail، paprika، ملح، chapelure، 2 grandes cuillères de chapelure، ou la tomate. Pour la tomate, vous pouvez utiliser de la tomate broyée, vous pouvez utiliser la tomate en dés, la tomate fraîche ou bien carrément de la tomate en conserve, ou du poivre noir. Ça c'est pour les ingrédients. On passe le طريقة التحضير. Donc dans un grand bol, on prend la viande hachée. نعاود لكم en même temps les ingrédients à faire la farce. نديرو la moitié تاع le persil. Persil c'est 2 cuillères à peu près. عندنا la moitié, on prend la moitié تاع 5 سنينات تاع الثوم qu'on a dit en premier. La moitié تاع le paprika. ملح. Ça reste à votre goût. Les 2 grandes cuillères de chapelure. فلفل كحل ولا الفلفل الأسود، poivre noir. Donc on mélange tout ça bien comme il faut pour incorporer tous les ingrédients de la farce tana. Vous pouvez utiliser votre main aussi si vous voulez. Donc là on va commencer à façonner nos boulettes. Chaque boulette نحطوها dans de la farine، نرمدوها في la farine. Voilà, comme ça. Pour la grosseur des boulettes, c'est comme vous voulez. Si vous voulez faire des grosses boulettes, des petites boulettes, moi j'ai fait des petites boulettes moyennes. Ça m'arrive de les faire plus grosses que ça. Donc انتي كيما تحبي يكون عندك les boulettes تاعك، mais des boulettes moyennes ça fait l'affaire. Donc on continue مع la farce تاعنا كاملين هكذا، on les roule dans la farine حتى نكملو كامل la viande hachée تاعنا. هنا درت 3 cuillères تاع الزيت في مقله، نجوز نقليهم لي بولات تاوعي. Voilà, نقليهم des deux côtés. هنا كي يتحمروا دي دو كوتي نحيهم في طبسي. Une fois نحي كاع لي بولات ديالي، c'est dans le même plat، la même poêle que ندير la sauce ديالي. Donc je vais réutiliser كامل هذوك les sucres اللي طلقتهم la viande hachée باش تعطينا البنه la sauce ديالنا. Donc هنا نحط الثوم ça prend 2 secondes hein, pas plus. غير قليها شويه برك، دوريها هكذا، زيدي لها tout de suite la tomate. Donc la 2 cuillères à soupe de tomate خلطي معاها هكذا. نزيدو لها الملح،
le paprika. On mélange bien. هنا شللت البول تاعي اللي فيه لا طوماط، زدتها لا صوص ديالي 2 fois. Donc la quantité c'est juste قيس un demi-verre d'eau, pas plus que ça. ومن بعد نحط les haricots ديالي. Je mélange bien comme il faut، نخلط كامل mes haricots باش هكداك لا صوص تروح partout. نزيد لها les boulettes de viande hachée من الفوق. فوالا هكذا ونغطي عليها. je baisse le feu au minimum pendant خليها هكذا pendant 10 minutes. ما تغفليش عليها parce qu'il y a pas de sauce donc تخافي تحرق لك. voilà le résultat de mes haricots boulettes de viande hachée. انا زدت قليت لها شويه بطاطا، شويه دي كوب دي بوم دو تير اون كوب، قليتهم حطيتهم معاها. زيدي لها شويه معدنوس من الفوق. دونك لو بيرسيل سي فاكولتاتيف، معدنوس سي با اوبليجي. سي فوز انفون نيم با يشوفوا معدنوس فوق الماكله ايفيتي لو. فوالا هذا هو لو بلا تاعنا تاع اليوم. جيسبر كو يعجبكم. J'espère que vous allez l'essayer et vous allez me donner des nouvelles. J'attends vos critiques. Je suis ouverte à toutes questions. Donc, encouragez-moi avec des likes. Et je vous dis à la prochaine vidéo.